हमास के हाथों पिटाई के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन से राब्ता कर लिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन से बात की है। जो बाइडन ने कहा कि अमरीका इसराइल के हक के दिफा की मुकम्मल हिमायत करता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन इंतज़ामिया ने हमास के हमलों की शदीद मज़म्मत की है। हमास के हमले में 100 से ज़ायद इसराइली हलाक हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीका की मन्नत समाजत काम कर गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के लिए $8 अरब इमदाद की मंजूरी दे दी है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीका इसराइली फौजियों की इमदाद के लिए $8 अरब देगा। आपको खबर दें, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आप इसको देखते हैं कि इजरायली इंटेलिजेंस की बाकायदा तौर पे नाकामी है कि इतने बड़े पैमाने पर और इस किस्म का एक ऑपरेशन जो है वो हमास ने तैयार भी कर लिया। और आया सब हमने देखा कि रूस यूक्रेन तनाज़ा जब शुरू हुआ तो फिर एक इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में बढ़ी और तेल के मामलात जो पूरी दुनिया में रहे। बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उसको वो लेकर चल भी रहे हैं और इनको पता भी ना चला। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो एक कंप्लीट कोलैप्स ऑफ इंटेलिजेंस और बल्कि मेरे ख्याल में ये भी बताता है कि ये यहूदियों का ओवर कॉन्फिडेंस इतने हो गए थे कि उन पे नज़र भी नहीं रख रहे थे, अपने दुश्मन पे नज़र भी नहीं रखने थे। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए इसलिए कि उन्होंने देखा है कि 10 साल में इन्होंने कोई एक छोटे स्पोरेडिक अटैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने इनिशिएट किया होगा हमास ने, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे एंड इट्स बीन अ टोटल इन दैट सेंस। और देखिए ये बहुत बड़ा ये हुआ है। ये देखिए ये तो एक पैलेस्टीनियन इश्यू को तो एक नया कम्प्लेक्शन आ गया है जी। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ हो गया है मगर हम लोग OIC जो हैं जो जिसको रिएक्ट करना चाहिए था, इन व्हाट वे शुड वी रिएक्ट? ठीक, पहले बात तो ये है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज सब आउट कंप्लीट सपोर्ट फॉर इजराइल। अरे भाई, एक अपार्थाइड स्टेट बना हुआ है, आप UN रेजोल्यूशंस के खिलाफ आप इनेविटेबल है कि अगर आप एक ओपन प्रिजन रखें उस पे लोग रिएक्ट करेंगे। इनेविटेबल है कि उनके पास अगर आर्म्स और सपोर्ट हैं कि वो इस्तेमाल करेंगे। मगर क्या आपको ये पता नहीं था? आप भी ये समझ गए कि ये कुछ कर ही नहीं सकते। एंड यू नो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू दिस। फॉर इंस्टेंस, मस्जिदों बॉम्ब हुए हैं। बिल्कुल, इजरायली एयरफोर्स ने मस्जिद को, स्टैंड अलोन मस्जिद को बॉम्ब किया है। इसके माने क्या ये अब एक रिलीजियस वॉर भी हो रहा है? एक अरब इजरायली हैज नाउ प्रोग्रेस्ड इनटू अ रिलीजियस वॉर, इनटू अ जू मुस्लिम। हालांकि पैलेस्टीनियंस क्रिश्चियंस भी हैं उधर। तो what I want to know is कि इसका complexion of the problem ऐसा change आया है कि मेरे ख्याल में it's fascinating to see कि ये अब इसको approach कैसा किया जाएगा, how will it be explained, और मुस्लिम वर्ल्ड का क्या reaction होगा। आपको नहीं लगता कि पैलेस्टीनियंस ने ये बता दिया है कि आप खुद से कोई भी डिसीजन, कोई भी चाहे आ जाए, वो नहीं ले सकता? वो हमारी मूवमेंट है, हमारी ज़मीन है, हमें पता है हमें क्या चाहिए, हम मेजर स्टेक होल्डर हैं। ये उन्होंने बावर करा दिया दुनिया को। जी हाँ, बिल्कुल, ये इन्होंने बावर करा दिया है। और मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया को और मोहम्मद बिन सलमान जो इतना बड़ा स्टेट्समैन लग रहा था एक ज़माने में, उसको भी बता दिया है मेरे ख्याल में कि तुम जो कर रहे हो तुम थोड़ा सोच लो इसके बारे में। और मैं समझता हूँ कि सऊदी स्टेटमेंट हैज़ बीन माइल्ड मगर इट हैज़ सर्टेनली बीन क्रिटिकल ऑफ इजराइल, और जैसे होना था जी। तो अब इस सूरत में उनका और इजराइल का डील कैसे हो सकता है? इस सूरत में आप मुझे बताएं कि how can he challenge Arab opinion or world Muslim opinion as the leader of the Muslim movement in the world? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो तो एक पहला कैजुअल्टी हो गया है, उसका अपना स्टेट्समैनशिप भी कुछ हद तक वो भी एक कैजुअल्टी हो गया है।
اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو ارے بھائی اگر یہ لوگ آ کے آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیلی ایئرپورٹس کو جو جگہ نہیں تھا لوگوں کو ہلنے کے لیے وہ سب بھاگنا چاہتے تھے ادھر بیکاز موسٹ اسرائیلیز آر ڈیول سٹیزنز. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ملک میں کون انویسٹ کرنا چاہے گا؟ یہ جو ایک لیسن ہے اٹس آلسو اے لیسن فار انویسٹمنٹ اینڈ کیپٹل فلائٹ بھی ہوگی. تو یہ سب پریشرز جو اسرائیل پہ آئیں گے ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ریئیکٹ؟ جو آپ کہتی ہیں 2 state solution but don't forget کہ جروسلم اس ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے جروسلم as the capital of Palestine. UN Resolution 181 سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ ہاں exactly, so you can have 2 states but the other part of the resolution says Jerusalem is the capital. کیا یہ مان جائیں گے؟ وہ تو کبھی نہیں مانیں گے اسرائیل. تو اب ان کو سوچنا پڑے گا, لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ میرے خیال میں this is a completely new complexion to developments in the Middle East. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خوراک کی قلت کا معاملہ بھی سامنے آیا. اب جو اسرائیل اور حماس کے درمیان چل رہا ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ اور نوعیت کا ہے. اس کے اثرات بزدلوں پر کیا ہونے ہیں, جو مصلحت پسند ہیں ان پہ کیا ہونے ہیں, جنہوں نے گھٹنے ٹیکنے ہیں ان پہ کیا اثرات ہونے ہیں. ہمارے بیشتر برادر ممالک, مسلمان ممالک جو ہماری جان سے بھی عزیز ہیں, وہ معاملات کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں. بیشتر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے ہیں, جہاز وغیرہ جاتے ہیں اور تعلقات ہو رہے ہیں. سعودی عرب ہمارا بہت بڑا برادر ملک, جان سے عزیز, وہ بھی امریکہ لگا ہوا ان سے کرنے کا. پوری عالم اسلام میں اس وقت ہمت اور دلیری کے سمبل صرف 2 ہیں, ایک حزب اللہ, ایک حماس, اور ان کے پیچھے ایران کھڑا ہے. یہ جو حزب اللہ جو ہے, جس طریقے سے عرب فوجیں, عرب ریاستیں اسرائیل کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں جیسا کہ حزب اللہ نے کیا تھا, اور خاص طور پہ 2006 کی جنگ میں. اور یہ جو حماس ہے, آپ نقشے پہ دیکھیں, وہ دوربین لگانی پڑتی ہے, غزہ کا وہ جو پٹی ہے نظر نہیں آتی. آبادی اتنی سی ہے, وسائل اتنے کم ہیں, کچھ نہیں ہے, پر جس قسم کا انہوں نے حملہ کیا ہے ان کے ہوش اڑا دیے ہیں. اور یہ پوری عالم اسلام جو مصلحت پسندی اور کمزوری کا شکار نہ صرف ہے بلکہ دہائیوں سے ہے, ہمارے لیے یہ پیغام ہے. اگر ہمارے دل میں کوئی چنگاری ہو, دل میں کوئی دھڑکن ہو, تھوڑی سی ہم میں ہمت ہو کہ ایک وہ کیسے, وہ جو ہے اسرائیل کی فوج انوینسبل سمجھی جاتی تھی مڈل ایسٹ میں, حزب اللہ نے اس کا مقابلہ کیا. 2006 میں ان کا راستہ روک کے اسے سٹینڈ سٹل پہ کرا دیا. اور آج جو حماس ہے, جو حماس نے کیا ہے, ان کے ہاسٹیج لے لیے ہیں, ان کے فوجی پکڑ لیے ہیں, ان کے سینئر فوجی افسر پکڑ لیے ہیں. یہ کبھی اسرائیل اور عربوں کی جنگوں میں, اسرائیل کے بننے سے لے کے آج تک یہ کبھی نہیں ہوا جو حماس نے کر دیا ہے. جس قسم کے پیچھے, لیکن پیچھے اور سپورٹ کس کی ہے؟ امریکہ تو سپورٹ کر رہا ہے, اور امریکہ اندیا دے رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے لیے امداد کریں گے. وہ ہمارے برادر اسلامی ملک کہاں گئے؟ ان کو اعلان کرنا چاہیے حماس کے لیے. تیل کا ویپن, ہتھیار ایک دفعہ شاہ فیصل نے استعمال کیا تھا سن 73 میں, اس کے بعد تو کسی نے کرنا نہیں ہے.